करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण कर उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मानक सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँ समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता आम आज जहाँ गत श्रेणी पाठ करते तार परवर्ती अध्ययन प्रवेश करवा आज अध्ययन इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 नंबर पेज द्वितीय पैराग्राफ Sri Aurobindo has said that in the next step of evolution the supramental consciousness will reign on earth. The supramental consciousness is also called the truth consciousness. प्रभु कहते जे क्रम विवर्तन परवर्ती पावच्य होची अतिमानस चेतना पृथ्वी पृष्ठ रे राजनीति करिवो आम क्रम विवर्तन संपर्क रे समस्त अवगत जड़रू प्राण प्राणरू पशुरु मनुष्य चेतना पर्यटन आम आसी कथाटी पूर्व भी आलोचना करा मनुष्य रूपक एक अपूर्ण सृष्टि रे प्रकृति संतुष्ट हम ना यह तार परवर्ती पदक्षेप ग्रहण कर प्रभु कहते परवर्ती पदक्षेपटी हूँ अतिमानस अभिव्यक्ति अतिमानस शक्तिर प्रभाव रे पृथ्वी रे एक सत्य चेतनामय सृष्टि माने ये अतिमानस शक्ति हूँ अतिमानस शक्ति को सत्य चेतना बोली कह जाए भविष्य में अतिमानस शक्ति जगत रे निजर भूमिका निर्वाह कर जगत जगतर प्रत्येक सत्ता माने सत्य चेतना द्वारा परिचालित है टू बी एबल टू बी पार्ट ऑफ द सुपरमेंटल क्रिएशन आवर साइकिक बीइंग विल हैव टू बी कंटिन्यूअसली इन फ्रंट ये जो नुआ जगतटी आसुची नुआ जुगटी आसुची अतिमानस जुगटी अतिमानस जगतटी अतिमानस जगत रे अतिमानस सृष्टि रे भागीदार हवा पई जदि आम चाहूँ तेरे तार उपायटी हूँ आमर अंतरात्मा निरंतर भाव में आमर सत्तार सम्मुखें रहा दरकार The mother and Sri Aurobindo devoted their whole life to bring this new consciousness down in the earth atmosphere. जो चेतना जो शक्ति सत्य चेतनार शक्ति जो शक्तिर प्रभाव रे जगत रे सत्यर राजनीति चलिबो सेही शक्ति को सेही नूतन चेतना को पृथ्वीर वातावरण मध्य को अवतरण करने परम प्रभु एवं दिव्य जननी समग्र जीवन व्यापी एक कठिन तपस्या कठिन साधना कर 29 February 1966 it came down. हम जानी 1950 मसीहा डिसेम्बर 5 रे अतिमानस शक्ति पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करिवार जो सुजोगटी मिलता समग्र जगत को अतिमान शक्तिर अवतरण भविष्यतर प्रस्तुति जो प्रथम पदक्षेपटी निगला एवं तार ठीक 6 वर्ष पर फेब्रुआरी 29 1956 मसीह माँ ई शक्ति को पृथ्वी वातावरण में कार्यकारी करे Years later, the mother declared that the supramental consciousness was sufficiently established on earth and that the new world that would be able to express this consciousness was born. एवं किसी दिन पर माँ डिक्लेयर कले माँ घोषणा कले अतिमानस शक्ति पृथ्वी वातावरण रे पूर्ण भाव में प्रतिष्ठित एवं एबे जगतटी एबे पृथ्वीटी एक सत्यतम नूतन
चेतना को जन्म ग्रहण करने समर्थ अतिमानस शक्तिर प्रतिष्ठा पूर्व यह संभव नाला एवं जेहेतु अतिमानस शक्ति प्रतिष्ठित तेणु नुआ जगत जन्म ग्रहण करवा अनिवार्य She invited everybody who wanted to become part of this new creation to prepare themselves for it in all sincerity. माँ कौन कले प्रत्येक व्यक्ति को जो माने नूतन सृष्टि भाग नापी चाहते नूतन सृष्टि भागीदार हाँपाई चाहते नूतन सृष्टि भागीदार हाँपाई निजी प्रस्तुत करने चाहते निष्ठापर भाव समस्त को माँ निमंत्रण देले इनवाइट कले नुआ सृष्टि भाग नापी knowing this you can understand how important it is for students who have a whole new life in front of them. The teachers are able to make them aware of the existence of the world within themselves and that we help them to discover and remain in contact with their psychic being. ए दृष्टि आम बुझीपा शिक्षक मानकर अभिभावक मानकर भूमिका किपरि स्वतंत्र स्तर को चली जाए आम पिला मानकर जीवन रे केमिति अंतरात्मा बाहर को आसे किपरि अंतरात्मा सहित गोटे जीवंत ज्वलंत संपर्क से स्थापन करें हृदय दिव्य उपस्थिति प्रति सचेतन नहीं पारे किपरि से दिव्य सत्ताटी द्वारा आविष्कृत हो पारे से कार्य सहायता प्रदान करने से ज्ञान से उपाय पिला शिखेवा निजे शिखिकी जीवन में अभ्यास करवा वास्तव में बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा इन दिस नॉट गिविंग एन एडेड मीनिंग and a new urgency for going on an inner quest ourselves. यह गोटे आमर जीवन को गोटे नूतन मूल्यबोध प्रदान करिवो नहीं कि निजर अंतर मध्यम प्रवेश करी अंतर से दिव्य को अनुसंधान करबा पई एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु एवं नुह कारण जितेबले नूतन सृष्टि सत्यतम सृष्टिर संभावना नाला से आम व्यक्तिगत भाव प्रयास करूँ कि प्रयास सहायता प्रदान करने आम निज को प्रस्तुत करूँ ठीक अच्छे तो समग्र जगत में नूतन सृष्टि प्रतिष्ठित हाँपाई अपेक्षारत आमर गोटे निष्ठापर प्रयास किसी अपेक्षा कर तो एबे गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त स्वतंत्र कार्य को निष्ठापर भाव करने आम प्रस्तुत हवा आवश्यक नुहे कि यहाँ एक गुरुत्वपूर्ण कथा नुहे कि we can only help our students our children well if we ourselves have consciously begun and experienced the search for our psychic center आम अन्य किपर साहय आम छात्र छात्री मान आम पिला वास्तव में महान कार्य किपर सहायता प्रदान जदि आम निजे सचेतन भाव निष्ठापर भाव में महान आविष्कार प्रचेषा करवा जिते आम निजे निष्ठापर प्रयास माँ कृपार फल अंतर से दिव्य अनुभव करने सहित आम मान एकात्मता प्राप्त हम से आम अन्य महान आविष्कार पक्ष सहायता प्रदान करने योग्य प्रस्तुत हो This search and discovery will give true meaning to our life. It is the task of teachers in integral schools to create an environment that helps students to find the deeper aim of their life. यही आविष्कार आम जीवन को वास्तव में एक यथार्थ मूल्य प्रदान करे जेपर्यंत अंतरात्मा आविष्कृत न होती आम जीवन गोटे मूल्यहीन जीवन जिते मूल्यहीन जीवन गोटे मूल्यवान जीवन बचार प्रयास आम चेष्टा आरंभ करदे आम जीवन वास्तव में एक स्वतंत्र मूल्य ग्रहण करते आम स्तर को पलैया अंतरात्मा को आविष्कार कर ही आम जीवन प्रकृत मूल्यवान जीवन में परिणत हो तेणु शिक्षक मान अभिभावक मान भूमिका हूँ पाई नूतन जगतर पिला गोटे भित्ति प्रस्तुत करे गोटे परिवेश परिस्थिति सृष्टि करवा जपरी
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ପରିବେଶରୁ ସହଜରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା। ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଘରେ, এটা ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। When we have started ourselves to look and live within, we discover a new dimension in our life that extends itself to our work and makes it more beautiful. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତରତମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସରେ ନିଜର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ଆହୁରି ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ନୂତନ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ, ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ। Real integral education is to create a classroom environment where concern for the deepest, truest part in the student is consciously integrated in every aspect of the teaching learning process that we facilitate. ପ୍ରକୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାଟି ତାର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯୋଉ ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସେ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟତମ ସତ୍ତା, ସଚେତନ ଭାବରେ ସେ ସତ୍ତା ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ସାଇନ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଆମର ଲେଟର ହେଡରେ ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତାର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୈତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସେ ସତ୍ୟତମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ ନିଜର ସତ୍ତାର ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ସେଇ ଅନ୍ତରତମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବାତାବରଣ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିପାରେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୋଉ ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତରତମ ସେ ଦିବ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ଟ୍ରୁଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ଯାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ତରତମ ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଆଲୋଚନା, ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିବା। ମା କହିଛନ୍ତି, in the whole manifestation there is an infinite grace constantly at work to bring the world out of misery, the asperity and the stupidity in which it lies. From all time this grace has been at work on retaining in its effort, and how many thousands of years were necessary for this world to awaken to the need for something greater
more true and more true, more beautiful. ମା କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଅସୀମ କୃପା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। এই ଜଗତରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର, ସମସ୍ତ ନିର୍বোଧତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ এই କୃପାଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ନିଜର ଭୂମିକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ କୃପା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୃପାଟି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆଉ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଏକ ସଚେତନତା ପାଇଁ, ଏକ ଅଧିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଅଧିକା ସତ୍ୟତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ମାଙ୍କର କୃପା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ। ଆମେ କେବେ ବୁଝିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ନବ? এই ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ। ମା ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଏବଂ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା, ଟିକେ ଖାମଖିଆଲି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। এটা କୁହାଯାଏ ଯେ ଆୱାର ଅଫ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ, ଏହା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏହା ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। এই ସମୟରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା କିପରି? କୃପା ବର୍ଷୁଛି, ଆମେ କିପରି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବା? କୃପାର ଆଲୋକ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ ଚାଲିଛି ନିରନ୍ତର। ଆମେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ କେମିତି ଶୋଇବା? ଆମେ ସେ କୃପାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଯିବାର ତ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟମୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତ ନିହାତି କମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କେତେଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ରହିବା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା କହୁଛନ୍ତି people sleep, they forget, they take life easy, they forget all time. But if we could remember that we are at an exceptional hour, a unique time, that we have this immense good fortune, this invaluable privilege of being present at the birth of a new world, we could easily get rid of everything that impairs and hinders our progress. ଲୋକମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିସ୍ମୃତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗତରେ ରହିଛୁ, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତରେ ରହିଛୁ। ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯେ ନୂଆ ଜଗତଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରହୁଛି। ସେ ନୂଆ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହବା ପାଇଁ ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଆମେ କେତେଦିନ ଶୋଇକି ରହିବା? ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି, ଶୁଭୁନି।
भाई कटि जाइछन टिके अपेक्षा करियो। भाई कटि जाइछन्ती बोधे जॉइन करि पारुना कि जोटा पढुथिले मांकर बाणी सेटा पढुथिया भाई आसले अपा कहियो मते सेट करथिले द पीपल स्लीप दे फॉरगेट दे टेक लाइफ इजी they forget all the time, but if could remember that we are at an explanation that a unique time, that we have this in this good future, this invaluable privilege of being present at the birth of a new world. We could easily get rid of everything that impedes and hinders our progress. भाई कहते जे लोक मैंने सोई थांती से माने भूली जाई थांती जे से माने जीवन को गोटे माने कौन हल्का अनुभव सहज अनुभव करती से माने भूली जाई थांती सबु बेले भूली जाई थांती किंतु से आमे मन रखिबा उचित आमे स्मरण करिया उचित जे आमे एक अभूतपूर्व समय अच्छु एक अनन्य असाधारण गोटे नियारा समय आमर अपार माने सौभाग्य अच्छी ये नूतन जगत समय रे ए माने उद्भासित हेबार एक अमूल्य सौभाग्य आमे आम प्रगति जो बाधा सृष्टि करुवा समस्त प्रतिबंधक समस्त जिनिस आमे एई अमूल्य मुहूर्त रे मुक्ति पाई परिबा। Next Bante Sarini. So the most important thing it seems is to remember this fact even when one does not have the tangible experience, to have the certainty of and faith in it, to remember always, to recall it constantly, to go to sleep with this idea, to wake up with this percussion, to do all that one does with this great truth as the background, as a constant support. This great truth that we are witnessing the birth of a new world. कहते सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होछि सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होछि यह होछि कोन माने एई सत्य को मन रखिबा को सत्य को अगर जो ऊपर जो कहले ए जे माने कोन अमूल्य मुहूर्त आछि जो नियारा समय आछि से सत्य को जे आमे जो बाधा को सब जिनिस को हम अतिक्रम कर जाई परिबा सब प्रतिबंधक हमरे मुक्ति पाई परिबा सेही
विषयटाକୁ आमे मने रखिबा जे अनेक माने अनेक केवल तार माने कोन आखि दृश्या अभिज्ञता न थाए यार निश्चितता एवं एथिरे सर्वदा मने रखिबाकू ए धारणा सहित रहिबाकू ए धारणा सहित जागृत हेबाकू ए सत्य सहित ए सत्यर पृष्ठभूमि उपरे आमे जो क्रमागत ए आ पर रही कि आमे ए सत्य को समर्थन करबा दिगरे ए महान सत्य जा आमे एक नूतन जन्म जदि एक नूतन जगत आ ये नूतन जन्मर साक्षी होई रही था एटा भाई माने भलो आर बुझेबे एटा तापरे we can participate in it, we can become this new world, and truly when one has such a marvelous opportunity, one should be ready to give up everything for its sake. हमें भाई आसिलेनी हाँ हाँ ठीक अच्छे हाँ भाई अनुरोध कर भाई भाई सब हाँ मत बोधे मात्र कैंटर विषय में मुझे डिस्कनेक्ट होते मुझे टिके जानिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଛି 5-7 मिनिट भाई 5-7 मिनिट एटा खाली मु गोटे खाली जो सेकंड एटा पीपल स्लिप सेटा पढितली आ तापरे सो दैट द इंपोर्टेंट थिंग एती पढिछ आ वी कैन पार्टिसिपेट एटा पढुतली आपण आसले बांटे खाली पढुतली कोन भाई ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଣ୍ଟା ଆମେ ପାଠ କରିବା ମା କହିଛନ୍ତି people sleep they forget they take life easy they forget all time but if we could remember that we are at an exceptional hour a unique time that we have this immense good fortune this invaluable privilege of being present at the birth of a new world we could easily get rid of everything that impairs and hinders our progress ଲୋକମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଜୀବନକୁ ଅଚେତନ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ এই সময়টি ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟଟି କଣ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ବି ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବୁ ଯଦି ଖାଲି ଆମେ ସଚେତନ ହେଲୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଗତଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମେ ମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜଗତର ଅଧିବାସ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ବି ବହୁତ ବଡ କଥା so the most important thing it seems is to remember this fact even when one doesn't have the tangible experience to have the certainty of it and faith in it ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଜଣେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ମହାନ କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବ ଯେଭଳି ନୂତନ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦିଓ ଜଣକ ଭିତରେ ଏଇ କଥାର ଏକ ଗୋଟେ ଦୃଢ ଅନୁଭବ ନଥିବ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏକ ନୂତନ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଏ କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ
निरंतर जमी बारंबार निजको रिमाइंड कराया पड़ो जे आम कौटी अच्छे कौ समय अच्छे वी आर इन द आवर ऑफ एक्सेप्शनल आवर एक यूनिक टाइम गोटे स्वतंत्र अद्वितीय महान दिव्य समय मैंने पृथ्वी पृष्ठ जीवन धारण कर सौभाग्य अर्जन कर सदा सर्वदा स्मरण रखिए जो आम निद्रा जाऊा से मनोभाव सहित जाऊा जे मु एक स्वतंत्र समय उपस्थित अच्छी जो समय एक नूतन जगत टी जन्मग्रहण करने एक सत्यतम जगत जन्मग्रहण करने मत सुजोग मिली भाग नापी मोर जीवन को स्वतंत्र भाव प्रस्तुत करने आईडिया सहित मत निद्रा जावाक हम जो मुझे जाग्रत हेबी शଯ୍या त्याग करी से कथाटी को हृदय सचेतन भाव स्मरण रखी जाग्रत हेबी जे मु जाग्रत हेली नूतन जगतर प्रस्तुति मत आउरी एक दिन सुजोग मिलला प्रयास भाग नापी खुशी खुशी आम उठा तमाने माँ कहते भी भूल ना जे तुम्हें किपर एक स्वतंत्र समय जीवन धारण कर जेको कार्य करना कहीं टू डू ऑल दैट वन डज विथ दिस ग्रेट ट्रुथ एज ए बैकग्राउंड तुम्हें जहाँ करना कहीं ये महानतम सत्य जमती तुम चेतना एवं चिंतार अंतस्वर रूपे सब आम जहाँ करूना कहीं आम सब सदा सर्वदा स्मरण रखि एक नूतन जगत जन्मग्रहण करने यही जगत भाग नापी आम सुजोग गोटे कन्स्टांट सपोर्ट निरंतर सपोर्ट भाव चिंता चेतना भावटी सदा सर्वदा जीवंत भाव जमी आम जीवन समस्त कार्य जाग्रत थी उपस्थित थी प्रति आमको सचेतन हवा पड़े दिस ग्रेट ट्रूथ दैट वी आर विटनेसिंग द बर्थ ऑफ ए न्यू वर्ल्ड कौन से महान जगत महान कथाटी एक नूतन जगतर जन्मग्रहण साक्षी हाँपाई पार्टिसिपेट करने आमको सुजोग अच्छे ये कथा सदा सर्वदा जमी आम स्मरण रखा आम वी कैन पार्टिसिपेट इन इट आम ए भाग भी नहीं पारे वी कैन बिकम दिस न्यू वर्ल्ड आम नुआ जगत टी पार एंड ट्रूली वास्तव में when one has such a marvelous opportunity one should be ready to give up everything for its sake वास्तव में जदि जनक पाखे से सुवर्ण सुजोगटी अच्छी महान संभावना अच्छी तेरे ये सुजोग ये संभावना को रियलाइज करने जड़े सबकि त्याग कर दे पारे सबकि त्याग कर दे पारे उदाहरण दे बुझापी चेष्टा करी जदि मो हाथ में 2 मुठार पुलाए गोड़ी धरी मो हाथ में आउ कि धरने जगह ना से समय जड़े आपन को आउरी पुलाए गोड़ी धरने कह आम धरी पारे कारण आम असमर्थ कारण जो हाथ दुआर व्यवहार मुझे अधिका गोड़ी धरी पारे तो पूरा फुल हो गोड़ी जदि जड़े सम परिमाणर सुना मुद्रा गुड़िक आमको दब आम नहीं पारे कि नवा आम हाथ तो फुल अच्छी किंतु आम तो बुझी जाइए गोड़ी मान सुना मुद्रा गुड़िक केते अधिका परिमाण में मूल्यवान तो आम कौन करवा अविलंबे आम हाथ को खाली करदे से गोड़ी गुड़ी फोपाड़ हाथ खाली होगला एवं सुवर्ण मुद्रा गुड़ी को ग्रहण करहब सुवर्ण मुद्रा गुड़िक हाथ में फुल समय जड़े ताठू अधिक मूल्यवान हीरा खंड गुड़िक आमको प्रदान करेंगे आम कौन करवा संगे संगे से सुना मुद्रा गुड़िक भी फोपाड़ देवा कारण हीरा तुलन में सुना मुद्रा गुड़िक मूल्यहीन आम जीवन में बहुत किसी विषय वस्तु को आम मूल्यवान विषय वस्तु भाव आम धन संपत्ति आम सम्मान आम प्रतिपत्ति आम ज्ञान सबकि को आम बहुत मूल्यवान विषय वस्तु भाव वास्तव में भी से मूल्यवान
किंतु जो नुआ जगत आसूची जदि से नुआ जगत सहित आम आम पाखे सबुजाक मूल्यवान वस्तु को तुलना करवा ताले सेगुड़िक से वस्तुर तुलन मूल्यहीन। एठी माँ से कथा कहते जदि जड़े महान कथाटीर महानता को मूल्यवान विषय वस्तुर प्रकृत मूल्यबोध बुझीज प्रकृत मूल्य को हृदय सहित अनुभव कर प्राप्त करने जीवन से सबकि त्याग करने भी प्रस्तुत हो आम बुझापी चेष्टा करवा माँ एवं परम प्रभु जो दिव्य सुजोग आम मानक अधिका मूल्यवान अधिका मूल्यवान विषय वस्तु किसी भी आम जीवन ना तो आम एटलिस्ट अन्य कौ थे कंप्रोमाइज करदे चलो जमी आम गोड़ी न गोटेले चलो आदि हीरा गोड़ी सुना मुद्रा गुड़िक अच्छी आम सुना मुद्रा गुड़िक भी न गोटेले चलो किंतु जो एत मूल्यवान हीरा गुड़िक आम पाखे अच्छी आम न गोटेवाटा गोटे निर्बोधता हाँ ना नहीं बुझे कथाटी को सेमती आम जीवन में जब सर्वोत्तम को प्राप्त करने गोटे सुजोग अच्छी एक नुआ दिव्य जगतर अधिवाहित होगापी आम पाखे गोटे सुवर्ण सुजोग अच्छी तो ताकू प्राप्त करने आम तो सबकि त्याग करवाटा केवल गोटे निर्बोधता नुह यह हूँ परम विज्ञतार गोटे निष्पत्ति आम यार गुरुत्व को बुझीपार भावुँ उदाहरण मध्यम कथाटी कहला माँ बाणीटी को लिखि सारापर एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न लिखिक आम पचार प्रश्न पर आम प्रकृत प्रयास आगू आरंभ हम से पचार आर यू रेडी फॉर एन इनर डिस्कवरी एक अंतर आविष्कार तुम्हें प्रस्तुत तो यदि प्रस्तुत लेट अस गेट टू वर्क अस माने प्रयास रे लगी पड़ा आगु को आमको से रास्ता मिल आगु को से सूचना आमको मिल दिव्य सूत्र गुड़िक जानवर सौभाग्य प्राप्त हम जहाँकि आमको परवर्ती समय आम अंतर दिव्य को आविष्कार करने सहायता प्रदान कर प्रयास से अध्ययन आगू आम जारी रहा आज मो तरफ आलोचना को चरण में समर्पण करुँ एक स्वतंत्र कार्यक्रम मुझे अच्छी तेणु आज आगू को प्रश्नोत्तर करने संभवपर हेनी परवर्ती श्रेणी में आम आज आलोचना आधार कर जदि आप मान किसी प्रश्न थाए आम आलोचना करवा मुझे समस्त अनुरोध कर निज निजर जिज्ञासा निज निजर प्रश्न को लिखि रखि था परवर्ती आलोचन मुझे आलोचना करी माँ चरण कमल कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करने सहित उपस्थित समस्त सम्मान मातृ सन्तान मान प्रणाम जनाऊँ समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची।